It's great to be here. In terms of my career, I've had lots of very hard, very tough fights. I've also had some world title shots, faced the best in the world. So I'm going to be giving absolutely everything in the fight on Saturday. And with all the respect that I can give, I'm hoping to take this victory back home to Mexico. Something I wanted to ask you about was you turned pro over 10 years ago. You turned professional as a teenager in Mexico, very young age. What was that like for you at that time, turning professional so young and having to learn so quickly? Sí, un poco porque empezaste hace 10 años, ¿no? Empezaste con tu carrera profesional boxística hace 10 años, en muy temprana edad. ¿Cómo era empezar a una edad tan temprana y tener que aprender tantas cosas siendo muy joven? Bueno, yo debuté en el 2010. Llevo 10 años de boxeo profesional, pero empecé a entrenar a la edad de 8 años. Participé en varias competencias en boxeo amateur. Fui 3 veces campeón nacional en mi país. Tuve la oportunidad en una ocasión de pelear con el 2 veces olímpico, ex 2 veces olímpico, Oscar Valdés. Le gané en una olimpiada, en la final de una olimpiada en Apizaco, Tlaxcala 2007, un año antes de que él calificara para Beijing, China 2008. Desafortunadamente, para poder calificar a Beijing, yo no cumplía con la edad y no pude participar en esa eliminatoria. Pero desde muy pequeña edad yo he mostrado cualidades boxísticas extraordinarias. En mi carrera he tenido altibajos por muchas cuestiones. No solamente me dedico al boxeo, también me enfoqué a realizar una carrera, una licenciatura en Derecho, porque pues yo sé que el boxeo no es para siempre. Y eso fue algo que ha venido marcando, un distractor, se puede decir, porque no me he enfocado al 100% a mi carrera. Hoy por hoy lo estoy haciendo, le estoy apostando todo al boxeo. He venido ya trabajando únicamente en el boxeo durante 3 años. Estoy aquí de lleno y quiero hacer cosas importantes. Mi sueño es coronarme como campeón mundial y sé que tengo las cualidades y habilidades boxísticas para poder lograrlo. Ya lo he demostrado y aún me queda juventud, no me siento acabado. He tenido sí peleas duras, pero estoy entero, me siento muy fuerte. Okay, so basically I started my pro career 10 years ago. So that was in 2010, but I actually started boxing at the age of 8. I had a number of amateur fights there for a 3-year period, and I also fought the 2 times Olympic champion Oscar Valdez, and I was actually scheduled to go to the Olympics in Beijing, but in the end, the age limit didn't favor me, so I wasn't able to do it. So I've had an amazing boxing career. I've come up against some really tough fighters, and I've gained some amazing qualities throughout my career. But the reason I've had some ups and downs in my career is because I also was doing that while concurrently studying a law degree. So that's been a bit of a distraction for me. So that's meant at times I've not been 100% focused on boxing. That was in the past. Whereas now I am completely focused and I'm giving my all. And for the last 3 years, I've been completely focused on boxing. And my aim is to become and to be crowned world champion. And I think I've got the qualities and the boxing skill to be able to do it. I've had some really hard fights in my time, but I still feel strong and I still feel young and I still feel capable. It's interesting you said there you're studying for that law degree. A lot of fighters don't think about, what could come after boxing or other avenues. You've clearly set yourself up with that route and you've got that law degree now. Why was it important for you to pursue education as well as boxing? Sí, quizás no es tan común que los boxeadores ya buscan educarse o de hacer algo, como has explicado, la carrera de Derecho, que estabas, o título de Derecho que estabas estudiando, porque crees que era importante tener una avenida extra más allá de tu carrera boxística.
Bueno, porque la situación en México no es fácil. Para poder salir adelante, pues necesitas estar preparado, tener estudios. Hoy por hoy ya terminé la licenciatura, soy abogado, licenciado en Derecho y tengo una maestría en Ciencias Penales. Yo desde muy pequeño, la verdad, sufrí mucho, carecí de muchas cosas y pues eso es lo que me impulsó a prepararme, a echarle ganas a la vida para poder salir adelante. So the reason I study this, because in Mexico, because if you don't have economic stability, it's very hard to get forward. So this, because I suffered a lot as a child, let's say, for not having the things that I needed, that propelled me, and that enabled me to then go on to qualify in law. And currently I'm a lawyer and I'm specialized in penal law. So I suffered a lot as a kid, but I was able to get my degree and move forward in life. And that's what inspired me to do it. Cesar, you said before that you started having fights from the age of 8 years old. That suggests to me, like many Mexican families, boxing means a great deal to your family. Can you tell us a bit about how much this sport means to not only you, but your family as well? Sí, cuando nos dijiste que empezaste a pelear a los 8 años, pues significa que es una cosa muy importante, ¿no? El boxeo para los mexicanos. ¿Nos puede explicar un poco de lo que significa el boxeo para tanto tu familia y para ti también? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, perdón, que habías dicho que empezaste a pelear a los 8 años y eso quizás quiere decir que el boxeo es muy importante para ti en tu vida. Supongo que es muy importante tanto para ti y para tu familia también. Sí, yo comencé a boxear a la edad de 8 años para aprender a defenderme. Soy el primer boxeador de mi familia y yo nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos en este deporte. Fue mi papá quien me inculcó este deporte que me ha llenado de satisfacciones. En México hay muchos barrios, no soy la excepción. Yo crecí en una familia muy humilde en un barrio muy peligroso, en donde era forzoso aprender, saber defenderte, porque si no te agarraban de bajada, te hacían bullying, y fue por eso que yo me metí al boxeo. El boxeo se ha vuelto en mí una forma de vida. El boxeo es algo que llevo adentro en el corazón, y si yo no boxeo, yo me siento triste. So, yes, it started at 8 when I was 8 years of age, and the reason I began at that age was because I needed to defend myself. I'm the first boxer in my family, but my dad has instilled certain aspects that make me very satisfied. He's very satisfied with the way I fight as well. In Mexico, there are a lot of neighborhoods like this. I'm from a very humble family, and my neighborhood was a neighborhood where if you didn't defend yourself, you'd be subject to bullying or violence, or people will give you a hard time. So because I got into boxing, it became a way of living, and it's something that I found love for. And because I now I've found love for boxing, it's something that if I don't do, I feel sad. Cesar, come on to your fight this week. We did have another Mexican over here last week at the very same place who came and shocked the world. We saw Mauricio Lara beat Josh Warrington. I'm sure you saw some of the fight, or saw the result at least. Does that give you that extra lift ready for Saturday night to make your own history for Mexico? Sí, obviamente la semana pasada tuvimos aquí a Mauricio Lara, que ganó a Josh Warrington, aquí mismo en la misma ciudad, en el mismo sitio. ¿Te da una motivación extra de cara a la pelea tuya? Claro que sí, porque pues los mexicanos, así como lo demostró Lara, los mexicanos venimos a ganar, y el que tendría que estar temeroso el sábado, pues es Jordan Gill, porque si ya lo pudo hacer un mexicano, no veo por qué lo puede hacer un segundo mexicano, y lo voy a hacer. Yes, of course it does. You know that Mexicans are coming over here to win, and Mauricio Lara showed that on last Saturday. So if anyone should be fearful,
going into this fight, it's Jordan Gill, because it's already been done before. So why can I not go in and do it? That's my plan, to win the fight, and that's what I'm going to do. Muchas gracias por tu tiempo. Buena suerte. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Thanks for the interview, he said. Gracias. If we pass to Ames from Boxing News TV next, please. A pleasure to meet you, Cesar. How are you doing? Un placer conocerte, César. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Very well, very well. Yeah, you're speaking really well so far. I've really enjoyed listening to you. I read an article about you talking about the corruption in boxing in terms of Olympic selection. I remember speaking to Alfonso Gomez, another Mexican boxer, who spoke to me about the same sort of thing. Can you just talk to me a little bit more about that corruption that you felt that you had when it came to Olympic selection? Sí, estaba leyendo un artículo en que se hablaba mucho, o tú hablabas mucho de la corrupción, digamos, acerca de los Juegos Olímpicos. Y también de Alfonso Gómez también hablaba de esto y de que hay corrupción en la forma en que seleccionan los boxeadores para los Juegos Olímpicos. ¿Nos puede hablar un poquito del tema? Durante el tiempo que estuviste de Sí, cuando yo fui boxeador amateur, cuando quedé campeón en una ocasión de campeón nacional, yo iba a participar en un campeonato mundial en la categoría cadetes que se iba a celebrar en Azerbaiyán, Rusia. Estuvimos entrenando, estuvimos concentrados alrededor de 2 meses y faltando un día para irnos a la competencia, el presidente de la federación nos dijo que no íbamos a asistir al torneo porque no había presupuesto. ¿Qué fue lo que pasó? Posteriormente nos enteramos que el presidente se había robado ese dinero que le habían otorgado para otras cosas. Desafortunadamente, pues a nosotros nos rompió el alma. En esa ocasión, el que iba a ir a ese torneo también junto conmigo era Alacrán Berchet. Berchet también calificó, íbamos a ir 6 mexicanos y dentro de esos 6 mexicanos íbamos Alacrán Berchet y yo, pero pues no nos dejaron asistir al torneo al mundial de primera fuerza. So basically, when I was an amateur and I was national champion for a number of times, there was an opportunity to go to a World Championships in Russia. Well, it was actually in Azerbaijan. So what we did there, we went through a 2-month training camp, and one day before we were due to fight, we were told by the president of the federation that we were unable to go because there was no budget for it. And then it turned out later that the president of the federation actually robbed or stole that money for other purposes. And we were obviously brokenhearted. There was me along with 6 other Mexicans that didn't have that opportunity to go and fight for what we wanted to. Cesar, as well, you mentioned you have a law degree. I have one as well, so I know how hard you work for it and how it helps you. How has the law degree helped you manage the pitfalls of boxing? I remember there's a famous saying, Don King says, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. So how has the law degree helped you avoid some of the things that other boxers, the traps that other boxers have fallen into? Sí, felicidades por la licenciatura en Derecho. Yo también lo tengo y sé cuánto has tenido que trabajar para tenerlo. Entonces, y me pregunto también cuánto te ha ayudado ese título en Derecho en tu carrera boxística. Por ejemplo, hay un dicho muy famoso que dice Don King, que no llegas a tener lo que mereces, llegas a tener lo que negocias. Entonces, quería saber si te ha ayudado quizás esquivar o evitar las trampas que existen en el boxeo. Pues desafortunadamente, trampas en el boxeo, mafia, corrupción, nunca se va a acabar. Siempre va a haber en todos lados. Y sí me he percatado en muchas ocasiones
de muchas anomalías que me han realizado, pero pues desconozco. Anteriormente, por ser el primer boxeador de la familia, desconocía cómo se lleva a cabo este negocio del boxeo, porque para muchos es un negocio. Para mí, yo siempre lo he visto como una pasión, como un deporte, como algo que amo, pero muchas personas lo ven como un negocio y hay que ser realistas, realmente lo es. Entonces, sí me ha ayudado en algunas ocasiones para poder revisar algunos contratos, pero hoy por hoy no ejerzo la profesión como tal todavía. So, yeah, unfortunately, in boxing, there are always going to be pitfalls. There's always going to be mafia, and that's always going to exist. Yes, perhaps some things, in some aspects, it's helped me because you have to understand that I was the first boxer in this family. And it takes you a while to realize that this is a business. This is a business for many people. And for many, it is. But for me, it's more than that. It's a passion, it's a sport. But we have to be realistic as well. It is also a business. At moments, it's enabled me to, let's say, double check or go over or revise a contract. But this profession is what it is, basically. Thank you for speaking so openly. I wish you all the best at the weekend. Gracias por hablar tan abiertamente y te deseo todo lo mejor para el fin de semana. Muchas gracias. Thanks, Ames. Go to Joe from Seconds Out next, please. Hello, mate. Now, I know you fought many world-class fighters in the past. I just want to know where you will rank Jordan Gill going into this fight in comparison to the fighters you fought previously. Sé que has enfrentado a muchos peleadores de clase mundial. Me pregunto dónde sitúas a Jordan Gill en el ranking de los peleadores que has enfrentado. Bueno, pues yo sé que Jordan Gill es un peleador bastante fuerte con unas cualidades boxísticas extraordinarias. No cualquier boxeador llega con 25 una pelea perdida. Eso habla muy bien de él. Pero yo soy un boxeador que asume retos, que le gusta enfrentar a lo mejor del mundo. Yo considero que Jordan Gill está dentro de los mejores del mundo. Por eso tiene ese récord impresionante de 25-1. No cualquiera llega a 25-1. So what I have to say about Jordan Gill is that he has some incredible boxing qualities. You only have to look at his record of 21 victories and only 1 loss. That says a great deal. But we're always up for challenges. We want to face the best in the world. And for someone with a record, as I said, 25 victories and only 1 defeat, that means that he's not just anybody. And what do you make of that loss, of course, to fellow Mexican Tinico? Have you seen that fight? Sí, y la pérdida contra Tinico. Okay, ¿Viste sorry. la pelea esa? Sí, observé la pelea. Fue una guerra. O sea, el boxeador mexicano se vino a morir en la raya. Pues desafortunadamente, pues no sé qué le pasó a Jordan Gill. Vamos, no podemos descartar que tuvo una mala noche, pero pues quizás fue por alguna otra cuestión externa a la competencia. So, yes, I did see that I did see that fight, sorry. It was a typical Mexican fight. Tinico came over for war. He was a boxer that went to put his life on the line. I don't know what happened to Jordan on that evening. We can't rule out things like he just had a bad night, or there may have been some other matter that was completely unrelated to the fight. But I don't know what happened on that evening. Brilliant. And lastly, before I let you go, I just wondered, because of course you got so much love for your home country of Mexico, who's your favorite fighter of all time from that country?
Sí, obviamente, esa es la última pregunta. Obviamente, vienes de México, tienes un amor por tu país, pero me pregunto cuál sería o cuál es tu peleador favorito de todos los tiempos, mexicano. Pues yo creo que la más grande figura que tenemos en México es Julio César Chávez. Yeah, Julio Cesar Juarez would be the biggest figure, or let's say reference in Mexico. Thank you. Muchas gracias. Welcome. Okay, I think last one, Jonathan. Do you want to jump in, mate? Hey Cesar, how you doing? Hola César, ¿cómo Hi. estás? Fine. Good. As I understand it, you're in the same camp as Tinoco. Has he given you any advice on how to approach this fight? Has he told you what Jordan Gill does well? Sí, lo tengo entendido que estás en el mismo campamento de que Tinoco. ¿Te ha dado un poco de consejo para esta pelea, para lo que puedes esperar de Jordan? No, solamente es el mismo promotor quien me trae, el promotor de Tinoco, pero entrenamos en campamentos diferentes. Yo estoy en la Ciudad de México y él está en el norte, estoy en el centro. Okay, so we do have the same promoter, but we're not in the same training camp. I'm in Mexico City and he's in the north of the country, so we don't train together, but we have the same promoter. We saw on Saturday night Mauricio Lara come here and beat Josh Warrington. How similar is your style, if any, to him? Y vimos que Mauricio Lara le ganó a Josh Warrington el sábado pasado. ¿Tu estilo es parecido? ¿Es igual que Mauricio? ¿Es diferente? ¿Cómo es? Yo dejo todo en el ring. Me dicen corazón porque lo dejo siempre todo arriba del ring, me muero en la raya, siempre voy para adelante. Lo pueden observar contra la pelea que tuve con Nonito Donaire, contra Zurdito Sánchez, ex campeón mundial. Pueden ver el filipino Albert Pagara. Pueden ver mi estilo. Siempre mi estilo es aguerrido, ir al frente y con mucho corazón, mucha hambre de triunfo. So I have a great amount of hunger, a great amount of heart. I always put everything on the line. I'm a fighter that goes forward. You can see that in some of my previous fights. Onito Ardano, who I fought, Zurdito Sanchez, who was an ex-world champion. You can see, and a Filipino fighter as well, who I also fought. You can see in those fights that I gave absolutely everything, went forward on the front foot, and put my heart and soul into those fights. So that's my style. A moment, please. Me gustaría que Tinoco, aquí en su, Jordan Gill, perdón, aquí en su país mostrara su valentía y se entregara a su gente y que se parara conmigo a una guerra, intercambiar golpes, a mostrarle lo que a la gente le gusta ver, que es puño. Yeah, so what I'd like to say is to Jordan is that I want to meet him in the middle of the ring. I want to have a war, want to have a fight. I want to let our hands go, which is what everybody comes to see. Everybody wants to see. Just lastly, you fought quite a few big names. Where do you think Jordan Gill ranks compared to the names you've fought? How good do you think he is? Obviamente has enfrentado a muchos rivales muy buenos. ¿Dónde pones a Jordan en la lista de esos nombres que has enfrentado? Jordan está dentro de los primeros lugares del mundo. Yo creo que es un peleador que tiene un récord de respeto. Lo pongo dentro de los primeros. So I would put Jordan up there with the best of them. He has a record that needs to be respected. So I will put him definitely in the upper echelons, shall we say, of that list. Thanks, Cesar, and thanks, Kieran, for the translation. Appreciate it. Muchas gracias, César. Gracias. Okay, that's all for Cesar. Thank you very much for joining us. Okay, muchas gracias, César. Ya está para todas las preguntas. Yo voy a estar todas las semanas así que nos vemos para más entrevistas, pero estoy contigo siempre.